Добрый день, уважаемые депутаты, гости. Начинаем третье заседание парламента Чеченской Республики. Первый вопрос в повестке дня сегодняшнего заседания. Отдача согласия главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову на назначение Тумхаджиева Абубакара Бухаруевича на должность заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра автомобильных дорог. Слово для представления председателю правительства Чеченской Республики Хучиеву Муслиму Магомедовичу. Тумхаджиев Абубакар является ветераном команды первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, давластому молодцу, за плечами которого богатый правительский опыт. Это один из самых эффективных специалистов. Кто за то, чтобы дать согласие на назначение Тумхаджиева Абубакара Бухаруевича? Вегетешен Белвол, Вайпач, Рамзан Хаджи, Дедрезгалил, Вай, за визитные карточки, за карточки именно дороги и духсунадион из республики Юхи, из Хавенчо, Мюхчу Олштек, Нохчи Чернихш Олидион, Омич Хашидион, именно Снирштя, Дазул Дуквайдион. Из Алхамдулилlah, Дал Хастан, Угури Халх, Вайпачо, Рамзан Хаш. Внимание, олсам ербандош. Это Абубакара дукана дунда снирштя, кахюк шу, والله ديان سين خو در باش شو مسنا خوش نگدوز دوغخ دیل دخ دیانا اتس شدت شیگ پچو بلبل تیش ما دیانا سمو آدوش وق بان با أبوبکرس دیان مسیری ترخ دیپوتادی ترخ مسیری ترخ خطا دیرس لیل دالتی عی برد کی ول و پچان مدعوش نوچی قومن برکتی وش دیانا وق خدا دعوة الله ديان ديريس لين. حاجة بسينة شيء دار سالفة قماش والمهار دار الأول ودار الأول إثنو كعد ونيو كعي كيش بلد. رمضان عجينا والكل ديريس ورشنا مسألة دون كيش بلد ديريس دار ملاحة ونسكوش بارمحة ويقطع. Второй вопрос повестки дня. Дача согласия главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову на назначение Висмурадова Абузайда Джандаровича на должность заместителя председателя правительства Чеченской Республики. Кто за то, чтобы дать согласие главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову на назначение Висмурадова Абузайда Джандаровича на должность заместителя председателя правительства Чеченской Республики? Против? Воздержался? Не только Нохчичва, Дуньяндя патриот, Эльчани, Войшвош, Шия Диналици, Шия Майрилици, Уггария Квертнига, Ша Ахмад Хаджи Ниятяха, Войпачан Дик Науаст, Ваша Хилардиона, هو Дуньяна Дагайтна, Ахмад Хаджи Ниятях, Войпач Воши Гамилях, Билгал Мадакара, Дук Ждагях Диона, Даглацкан Ту. داق بخيل أبيراتي شيرش لزينة تشونش خلو باتريوتي وجري إشت ديونا عمد عجنية يا باتشان ديكنا وستي خلو هينسي شاويتsa primero ور ألساش وقري حلق ديونا باتريوتي حلق ربواخا نوخشي قوم باتشالر ور تندوزلر بر ويدريجيلر در هنالشا силовой структуре курировать я шел, як безопасность юго Patriot hun delreis dal alla shwela و بچه‌ن دیریز یاد در ویندی نقد و اربعنا نقبو و از نیت یادال ملاذیتی و دکنت احمد عجینی تأچیق بیربوش بود ایدال ملاوی دنیا شو عملو و تعیین دنیا شو عملو احمد عجینی یا چیق دردو دیگ دولار و چه دردو دال ملاینی دربا غیرت إيشا أحمد عجيني أبو جوجل ديك ميلديك دو ده الملا ديك ميلديك دي شو رمزاني ده ديكنا وستيخل وي هو أحمد عجي كمان ديكنا وستيخل ده الملا شكله دو شو مثلا خزدش نشعلان خزد سواد وشعلان ديريز خو. Уважаемые депутаты, кто за то, чтобы дать согласие на назначение Хакимова Хасана Сулеймановича на должность заместителя председателя правительства Чеченской Республики, прошу голосовать. Против, воздержался, решение принято единогласно. Хасан Дикоша Удик на Восту, Идада Ал-Мулаха, Ахмад Хаджи Дик на Восту Ваша Вашвапачана, Тиешми Ваша Вашакаверу. Кто за то, чтобы дать согласие на назначение Умарова Джамбулата Вахидовича на должность заместителя председателя правительства Чеченской Республики? Кто за? Против, воздержался, единогласно. Джамбулата Бегл Бактош, Патриот Вош, так دقينا دون عامد حاجي نير قابيوكش وش انت علينا شخينا حدي وانا ايمنا
ماتس بيش توان بوق وإنفورماسيون بيش توان بوق جنبولاتا وين مثلا وقر على حقوني كرم تلديون وباتش هو رمزان حاج ديريس خلصن بيلقل يقنا وين نوقشي قام وين باتش هو ديريس خلصن شي كمان دي تيني حوشول بوليتيك ديون إنيس دعيوزي تنيس مخ شاخادي ناس عشي بلادوشن قاديون تنيس مخ خاد بيتر ديون إز دوق Хумаду издёнат. Джамбулат, военмахара, смертельное оружие против информационных провокаторов и диверсантов. Когда игерз ки вахту дульчудар мола, ки машпор дауруэл теш нукойл фронта. Да, кто за то, чтобы дать согласие на назначение Дааева Хушбауди Буаровича на должность заместителя председателя правительства Чеченской Республики? Ахмад Ажини Адяха, حقوق يقدر قنا بتشو ما خد وش مسوق يزدق سيجر درس والله خوش بعدي وقري على شيء قام ديش شيء موت بيش شيء قوم عادة ديش بوصل باوش ناقوست مو وعمد حجينية أنا بتشان أقول لعدي أنا ديك قحية قحيوكش حووش مو то за то, чтобы дать согласие на назначение Селимханова Магомеда Саламовича на должность заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики. Угоредио она Мамади Хазгл Кяил Милогду, Госдумевар Халис, администрация Хали, Минманул Диожа Халис, Инс, министр Халис, Дуалу, Хаттер Доч. Почобай Бах, есть так точно, что воины так сандион, и алары из Диона, Хегал Халарду, Ник Антьешми Халарду. Далее то за то, чтобы дать согласие на назначение Шаптукаева Рустама Руслановича на должность министра промышленности и энергетики Чеченской Республики. Бедрес хала хуна юктишен бел вол вапачхан Рамзан Хаджина дала Ахмад Хаджини гана вапачхан дикна васт مسانات من ديك وشا وشين سندو أنا مسارات ديك أنت وشين تدلن ديقر خوش ديش والله لوش وعلا ما خد واش ديان إيش بخ نسوا الحد ديان ده دقوا أول ويا правительство ده شوية ده بغيت ليه مسلم هون واش هذا ديان ده وش ده دوت ده ديريسول محمد تان خلال 19 يحكي عن بلانتويتش دائما خلبو سونا بقى بارك الله لير دوحر محمد هنا депутатчина Хундальча. Там два хорватца, как бы продолжение работы ее. Все инициативы правительства Чеченской Республики, которые мы заходили в парламент, находили понимание в срок, вовремя, которые были на самом деле очень важны для социально-экономического развития Чеченской Республики, они находили поддержку и понимание с вашей стороны. Сунашуна Эстер Баркал Алер за это взаимодействие. دال تعبير كتول معمد. مسيري ديون دال أتوبول. دال ويقومنا بتشنا مخنا غوشي وقري على ديزر داشر دوش ديونا بايديان دول ومسوديون. هو أنت هو حست وين والبتش ديونا هو يقدين فيسيت دوكسنا فيسيت وين مسنا خزاد وين خوش دول هو دير داتس التلاتسم داتس قوي ويقومنا على ويخرجن دول وي ماكوش على ويتلاتسجا قوم حش قوش دي دو أحمد حاجي نيابة إدعقية إدعبهيد وبتشان ديونا متعدش ديك وجي نعوز تيخر دو تلاتسا دو دالا ويدل دول دشتي ديونا يعجم غيتيل وي دال أتوبول ودا إمنا ديونا بتشان على قومنا على يحكي إيش له دول وي